لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. влоги имрӯзамон влоги наврӯзӣ мешавад. наворо аз тоҷикистон ба марароӣ кардан ба шумо тамошои ба фароғат. дӯстони азиз, влога то охирша тамошо кунед, дастгирӣ фаромӯш накунед. اجدادی و خانه شما مبارک باشد. شکر خداوند ما و شما را به نوروز نو رسانید و امید داریم که باز به نوروز دیگر میرساند. به خانواده‌تان سلامتی تنسیتی را از درگاه خداوند طلب مینمایم و تمنا دارم که چهره شما چون گل‌های نوروزی خندان و شکوفا خلوت چون آفتاب عالم‌آرا گرم و روشن مهرتان چون مهر مادران بپایان و سرشار از مهر و محبت باشد. باز یک بار دیگر نوروز بر شما مبارک باشد.
Готовились к сегодняшнему дню. И я думаю, что взрослые тоже постараются.
Есть тому очень много причин. Начинается она с теплых слов, с блеска глаз и улыбок мужчин. А потом уж зазвенят лучи, и подснег в лесу расцветет. А потом уж кричат грачи, и черемуха снегом метет. Наши милые женщины, мы весну открываем для вас. Улыбнитесь и согрейте теплотой своих ласковых глаз. Мамуленька, ты моя самая-пресамая любимая. Я тебя очень-преочень люблю. Мама. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah.